हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू लीगेसी ऑफ भोजराज। वेडिंग का सीजन हो और बनारसी ना हो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन वो बनारसी के साथ अगर तसर बनारसी साड़ीज हो जाए तो कैसे होगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज जो हम लोग तसर बनारसी का कलेक्शन इस वीडियो में दिखाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन तो पहले हम आप लोगों को दिखाई देते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है और ये जो सब कलेक्शन है एकदम प्योर तसर बनारसी के ऊपर है, एकदम प्योर तसर বেনারসির উপরে যাচ্ছে, ফুল হ্যান্ড উইভিং এবং প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সিল্ক মার্ক ট্যাগ। একটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু এরকম অথেন্টিক সিল্ক মার্ক ট্যাগ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, বিকজ এগুলো কিন্তু সমস্তটাই পিওর তসর বেনারসির মধ্যে। তাহলে অনেকেই আছেন যে বিভিন্ন ধরনের কালেকশনস তো প্রেফার করেন ইয়েতে আপনার অকেশনসে পড়তে, তো তার মধ্যে এই কালেকশনটা রয়েছে। এবং প্রথমে আমি এটা দিয়ে আপনার কালার কম্বিনেশনটা দিয়ে স্টার্ট করছি। দেখুন রেড ব্ল্যাকের কিন্তু একটা অনবদ্য কালেকশন এবং এই রেডটা কিন্তু একদম ক্যাটক্যাটে রেড নয়, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা টমেটো রেডের মধ্যে, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের মধ্যে যাচ্ছে। পুরো আঁচলটাতে কিন্তু ব্রোকেড স্টাইলে আপনার ফুল উইভিং এ যাচ্ছে এবং কপার কালারের মধ্যে দিয়ে উইভিংটা যাচ্ছে, খুব সুন্দর। প্রত্যেকটা আঁচলের কাজ কিন্তু ভীষণই সুন্দর এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে বর্ডারের কাজগুলো রয়েছে খুব সুন্দরভাবে লতা পাতার ডিজাইন করে রয়েছে। বডি পোর্শনে চলে আসি, বডিতে কিন্তু আপনার এই রেড কালারের মধ্যে গোল্ডেন কালার দিয়ে কিন্তু অল ওভার বুটা যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু বড় বুটার মধ্যে রয়েছে এবং ব্লাউজ পিস কিন্তু সমস্তটা রানিং এ রয়েছে। যারা একটু ব্রাইট কালার পরতে পছন্দ করেন অবশ্যই এই কম্বিনেশনটা দেখতে পারেন। এরপরে চলে যাব খুব সুন্দর একটা সবার ফেভারিট রয়্যাল ব্লুর সাথে পিঙ্কের কম্বিনেশন। This is another very pretty piece, royal blue with pink color combination. Just look at the palla of the sari, it's a beautiful piece all over in a brocade style। तसर जो है एकदम प्योर तसर है और इसका हर साड़ी के साथ आपको मिल जाएगा सिल्क मार्क का टैग। तो जो भी साड़ी पसंद होगा, और इसमें देखिए जैसे पहले वाला में बूटा थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें भी आपका जैसे बूटा डिफरेंट है। तो अगर ये वाला साड़ी आपको चाहिए तो क्या करना होगा, ये वाला साड़ी के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये साड़ी का और भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 8017170431। चलिए बढ़ते हैं दूसरे साड़ी की ओर। दूसरा जो साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन है, दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल पीस, इट्स अ मस्टर्ड शेड विथ रानी पिंक। साड़ी दिखाते दिखाते आप लोगों को कैसे क्या फैसिलिटीज है वो भी हम बता देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है और नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए भी आप ले सकते हैं। तो देर नहीं करके इस वेडिंग सीजन में एक तसर बनारसी साड़ी के साथ अगर आप सजना चाहते हैं तो जो भी साड़ी पसंद है बस जल्दी से जल्दी ले लीजिए। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে নতুন আরো অনেক কালেকশনস নিয়ে।